What? Mainit ka, day. Sabi na mo, ginit. Mainit. Mainit. Milo o gatas na kape? Bear Brand. Chocolate. Chocolate Bear Brand. Chocolate Bear Brand. Sponsored by Bear Brand. Hindi guys, kaya na guys. Naimlutan guys. Sila uga. Buwan. Ah, Sila buwan. Nasot na niyo guys eh. what? Nasot na niyo guys. What? Keep that. This? What's This? What's this? What this? What this? Oh, wow. Pinoy ikaw guys, kay sausaw man sa kape ang supas guys. Amen, Pinoy ah. Pinoy ka ba ko no? Pinoy kayo, sausaw. Sausaw sa kape. Gatas. Ang supas. Pinoy na Pinoy. Hugasan sa kape ang supas. Lesson kaunon. Dag ko mo. Dag ko bro.